Allô, Wilonja Didier, président fondateur de WIFA, passionné d'élevage, de l'agriculture et de business. En même temps, niko naenda kumotive jeunesse ya diaspora juu ya development kunyumba, juu ya kupeleka experience yote kunyumba, juu ya kuinvestire kunyumba, asasa kununua materrain, kuwaza kule ndio wazazi walitoka, ndio tulitoka. Na tunaenda kujua mahabari ya maendeleo ya kwetu kunyumba, mkongwa sasa mzone ya Fizi, precisement kuhusie watoto ya Kibembe. Kwa sababu hatuko nataka tupoteze ile lien entre babembe ya diaspora na babembe yenyewe wako kunyumba. Video yangu ya leo naifanyia niko Canada na nilifanyia tunaenda kufanya face à face au rencontre na professeur Nyamanjoku, ni candidat député national mu territoire yetu ya Fizi, numero yake ni 117. Na simujui zaidi, na kama vile watu wa diaspora wamjui zaidi, na ninataka watoto wa Kongo, watoto wa territoire ya Fizi wamjue zaidi, na ye peke ndio ataenda kujipresenter. Karibu bwana professeur. Karibu bwana journaliste, na shukuru sana kwa kupata hii kauli, hii muda ya mimi kuongea na wewe. Ndiyo, naitwa Profesa Nyamanjoku Ishibwela Obedi, na kuwa professeur ordinaire. Ile inakuwa grade ya mwisho ya masomo na grade ya mwisho ya ba professeur ya hali ya juu, inakuwa ni ema hiyo. Sasa niko professeur hapa Congo, zaidi sana ku Université Catholique de Bukavu, ku ISP Bukavu na mainchi ya nje, na niliwahi kuwa recteur wa Université Espoir du Congo pale Baraka. Nilitumika pale Baraka muda wa miaka 6 kwa kuinua ile universite yetu. Najua ilikuwa munjia muhali ya chini sana, lakini wakati tulifika Bola ile mwalo, donc na ingine ma responsabilité za mingi za kusimamia ma ONG comme président wa conseil d'administration wa kuwa ONG kubwa yetu tuko nayo mu territoire yetu ya Fizi, na ONG yenye tulikreye, na nakuwa vile mu conseil d'administration vice président wa ONG ingine iko kule Nord Kivu, VIFED, Vision de Femmes pour le développement endogène. Donc Mungu alitupatia neema kuwa na maresponsabilite huko na kule. Asante sana. Okay, merci sana mheshimiwa honorable, naona ushaasime ma responsabilite ya mingi sana, quel que soit mtu mu territoire ya Fizi, mu Kongo na nchi ya Kongo, atake professeur, ndeza kusema huko professeur international. Mbo, mimi kama nilikuinvite, mimi nitaweza kusema siko journaliste, sauf niko pale motivateur na niko pale kujua mahabari ya kwetu na wakwetu na wa diaspora, kujua mahabari ya kwetu pia, ndio nitaweza kuwa journaliste, ça ne dérange pas. Mimi nilifuataka interview yako na ndio safari yangu ya kwanza kufuata dima zako na kukuona ku television fulani hivi, na hata nikakuwa interesse parce que babembe wala batoto wa territoire ya Fizi wenyewe bako mu diaspora wanataka bajue bana viongozi wenyewe watawaongoza ni wanani na juu ya nini watawaongoza, parce que il fait hii tunaenda ku 4e election. Kwa kuwa kwa kifupi, kinini kinasababisha wewe ugombee kuwa député? Ndiyo, kinini inaonesha kama ni gombee bu député ama ni kitu gani kinanisukuma zaidi? Kinanisukuma zaidi ni ile karama Mungu alitupatia. Mungu alipatia vraiment karama ya kutetea tarafa letu la Fizi, na natetea tarafa ya Fizi na ya kuwa député. Na tetea tarafa la Fizi munjia mbalimbali. Swagisi, unajua wakati president wetu Felix Antoine Chilombo Tshisekedi alifika Bukavu ya mara kwanza, nilikuwa mwenye wabembe waliomba andike ile memorandum na kusoma memorandum mbele ya president Felix Antoine Chilombo Tshisekedi, na tulisoma ile memorandum, na ndani tulionesha mambo shida mbalimbali tunazo katika tarafa letu la Fizi, na kuonesha shida ya vita, na kuonesha kama shida ilikuwa ni juu ya wandugu wetu Wanyoranda wenye wanaleta fujo, na ile ilikuwa clear na president alielewa ile mambo. Na mnajua kesho yake nilipata mamenasi za mingi, lakini hatukuogopa, tuliendelea tu
kutetea tarafa letu la Fizi. Na kuna kuwa ingine jambo kubwa naweza sema, Wabembe vile vile walipenda waanze fanya makumbukumbu ya mauaji ilipitika kwetu, mauaji ya Makobola, ya Wakembe, Wangolube, Lusenda, Mwandiga, mauaji ya mingi sana ilifanyika kwetu, na Wabembe balisema nani atasimamia hiyo? Ilionekana ni Nyamanjoko ndio asimamie hiyo kitu. Kwa nini waliniomba nisimamie hiyo kitu? Kwani ile ya eta mtoji kusema Bembe anasema kana ndio na ndio na watu wanaonaka nilianza hiyo mambo ya kumbukumbu wakati natembea huko na kule, nikaona mamonima mbalimbali watu wanafanya mamonima na njoo pale nikaanza kuyenga ile monima Makobola. Monima Makobola, wakati unatoka Baraka unaenda Uvira utakuta anafika pale Makobola kwa monima wanaita massacre de Samahani, yani unataka kutuambia wewe ndio initiateur wa kujenga ile mamonima yote ya massacre yalipitika kwetu? Ndiyo, ili zaidi sana ya Makobola mimi ndio nimejenga na pesa zangu mimi peke, kisha kujenga ile ingine mamonima ndiyo tunajenga sasa mu kundi yetu tunaita Mwalo. Ingine mamonima yote ni kundi tunaita Mwalo, njo bien sûr tunayenga na ile Mwalo mimi ndio nasimamia hayo. Sasa ile Mwalo ilishapata faida mingi sana. Ni kitu Babembe baliunda, na ile kitu Babembe baliunda niomba nisimamia hayo, na tukasimamia hayo, na kwa miaka ine hii tunasimamia hiyo kazi, na kila mara tunafanya kumbukumbu. Sasa ile kumbukumbu ishapata faida ya mingi sana. Faida ya kwanza, ingine makabila ilifuata kufanya kumbukumbu. Wa Kasika walianza kufanya kumbukumbu, wa Mutarule, wa Uvira, wa Katogota na hata wa Nord Kivu kumbukumbu. Sasa kitu kizuri zaidi sana, mwenyekiti wa nchi President Antoine Felix Tshilombo Tshisekedi ameshasema kumbukumbu ya mauaji ya M23 na ingine mauaji ilipitika Kongo, tusikwe na ifika tu ku este, ifanyike mkongo mzima. Itafanyika mkongo mzima siku 2 mwezi wa 8. Unaona kitu kidogo tulianza pale Makobola imeshapata faida, ingine makabila ilifata, na mwenye nchi yepe kanasema inakuwa kumbukumbu national siku 2 mwezi wa 8. Ni kusema tulianza kitu ninapata faida, na zaidi sana juu ya hiyo kazi tulianza, Umoja wa Mataifa umesema sasa kukuwa ile wanaita justice transitionnelle. Justice transitionnelle ni nini? Justice transitionnelle ni ile yote mauaji ilipitika zamani au kukuwa judgment ifanyike sasa. Unaona kitu tulianza pale Makobola inapata matunda sana, ingine makabila nafuata. Presidenti wetu anaitangaza sasa kukuwe kumbukumbu ya Kongo mzima, na kisha Umoja wa Mataifa unasema kukuwe sasa ile mahakama. Unaona ni kitu kizuri sana, ile yote ni kutetea, na ile kutetea ilituletea shida sana, lakini tuko pale tunakaza. Ile nyingine mfano kusema samani kwa kukata bwana honorable, asante sana kweli. Kuna kazi kubwa umeshawafanyia watoto wa Kibembe. Kwanza sasa hiyo historia juu ya masakre yote tu ya Makobola, ya Mwandiga, ya Wangulube, ya Kyumba, ya wapi, masakre ya mingi sana, ni kazi kubwa umeshafanya. Okay, wewe unagombea kwanza mparti gani? Mimi nagombea mparti banaita FDC, Alliance des Forces Démocratiques du Congo, inayosimamiwa na senateur president wa Senat Bahati Lukwebo. Mule ndio nagombania, na ile FDC iko mu regroupement ama tuseme mu kitengo ya Union Sacrée. Okay, na ile Union Sacrée ndio inasupporte president wa Republique. Okay, mheshimiwa, wewe kweli ni mtetezi wa Wabembe na umeshatetea sana mteritori ya zone ya Fizi, mteritori yetu ya Fizi. Kweli kwa kuona gisi nguvu unayo, bidii ambavyo unayo, courage uko nayo, eske gere yako wala komba yako itaenda kuambatana na ligne directrice ya FDC? Ndiyo, komba yetu inaenda kabisa kuambatana na ligne directrice ya FDC na ligne directrice ya Union Sacrée. Kwa nini? Kwani unajua tukisema mambo ya kumbukumbu, unajua mauaji ilipitika kwetu ni zaidi sana RCD ndio lifanya Wanyarwanda, na mnajua depuis que president Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi iko pale,
tuko na ile uhuru ya kufanya kumbukumbu, na wakati yote tunakutana pale Makobola, anatumaka delegation natoka ku presidence, delegation natoka ku presidence, delegation natoka ku province, na tunakutana naka pale kila mwaka delegation natoka ku province. Ni kusema iko nyuma yetu na ile komba yetu, na njo komba ye president Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Okay, merci. Kwa sababu kija kuona kweli Professeur Bahati Lukwebo ni leader, lakini ukikuwa kuona leo sisi defi yetu ya kabambi ni M23 wala Wanyarwanda, lakini mu AFDC wenyewe ndio kweli muko ba député bamba wenyewe banakuaga na lomba bako na lomba tufanye negotiation na M23 wala tufanye negotiation na Banyarwanda. Wewe hiyo maide unaiona hii? Est-ce utakubaliana na hiyo mawazo? Kwa sababu wewe utakuwa kama vile mupya mparti na wale ndio wako kupouvoir deja. Ndiyo, unajua ya lazima kwanza tupate ile nafasi ya kusimama wima na kutetea. Kama kisi nakwambia, natetelea territoire yetu ya Fizi na siyakuwa depute. Hata kama mule mu FDC munaweza kuwa watu fulani fulani wenye wanasema tufanye negotiation na M23, mimi najua position ya gouvernement. Position ya gouvernement ni kwamba hakuna negotiation na M23, na president Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi alinsiste, na njo maana uliona wanafanya ile reserve ya armée yenye wanaita wazalendo, na wazalendo wanafanya kazi. Unajua mambo mingi hawezi vitosha tu wazi, hawezi vitosha wazi, et donc unakuwa vile ma strategie, na ile strategie ya wazalendo ni yeye president Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndio ameitoa, ndio mara kwanza tupate ile reserve ya armée, na isemekane haiko kwa bure, ni wale wote wenye wako nyuma yake y compris FDC ndio inaitika hiyo mambo. Hata kama mujamaa munaweza kuwa bidudu ama Okay, endelea. Kuna wakati connection ilikuwa imekata, hata kama mjamaa mtaweza kuwa bidudu. Nilikuwa nasema hata kama mbegu mingi mnaweza kuwa kidudu, ama matunda mingi kunaweza kuwa tunda moja yenye kuoza, ni kama vile wenye kutetelea M23, lakini kwa ujumla sisi watu wa FDC, sisi watu wa Union Sacrée tuko pamoja na president wetu wa Republique Antoine Felix Tshilombo Tshisekedi anayekataa kabisa negotiation na M23, na ili ko position publique ama position officielle ya gouvernement yetu. Okay, asante. Atake futur député, monsieur honorable, leo hivi Mungu akikusaidia unapata chance unakuwa eli na watoto ya territoire ya Fizi. Projet de loi gani yenye uko na prepare yenye utaweza kupropose mu parlement? Bon, projet de loi ziko za mingi. En tout cas mimi niko na projet de loi za mingi, na singilependa niseme sana hivi parce que ukisema mambo wengine wanakopie. Okay, asante sana tu. Okay. Asante. Okay, hapo nakuelewa kwa sababu najua kweli ni secret yako. Mbo, leo tunaenda ku 4e election. Kitu gani unaona akikuendeka kwa wengine viongozi wetu walikuwa mbele yako kwa a partir ya election 2006, 2011 na 2018 mpaka wewe monsieur honorable en tant que professeur wa université, mimi naona hata vitu viendeki vizuri, ukaona hata utoke mkave uende kutetea watoto wa territoire ya Fizi. Uliona kitu gani kikuendeka na kitu gani utafanya cha muhimu Kenya wa kufanya? Ndiyo, Kenya akikuendeka tunaweza isema inakuwa mu vitengo mbalimbali. Kitengo ya kwanza ni kitengo ya politike. Unajua vile politike ya ile yote regime ilipita, parce que ile regime ilipita iliorganize ma election mara 3, na ile regime ilikuwa favorable kwa Banyarwanda, ile tujue ilikuwa favorable kwa Banyarwanda. Mnajua ba officier Rwanda walikuwa mingi, ma poste clé walikuwa na occuper, et donc ile yote tunasema ile haikuwa mzuri. Alors ilikuwa kunjia ya politike, kunjia ya development. Mnajua kwetu territoire ya Fizi ndio kunasemewa ndio kwenye yeye president Joseph Kabila alikuwa nazaliwa, anasema kula alizaliwa. Sasa namna gani mtu anaweza kusababu complètement kula alizaliwa? Kwetu hakuna barabara, kwetu kufika matarafa yetu ni shida, hakuna barabara, hakuna umeme, hakuna maji, ile yote inakuwa shida.
inakuwa shida. Ni kusema kweli wenye tulituma kule kuna mara wa kutetea kama ipasavyo, na hata kama wangilitetea nafaa kusema ile systeme ya zamani haikuwa systeme ilikuwa na favoriser vraiment development. Et donc ni lazima kukuwe watu wa kusimama ima na kutetea. Unajua wakati mtu anakukanyaga na kama ulalamike ataendelea kukanyaga, lakini wakati unalalamika atasikia kweli na kanyagiwa, na hili ni lazima tupate watu wa kulalamika. Shida tunayo, wadepute wote walitumiwa kutoka tarafa letu la Fizi. Hii inapaswa kubisema kabisa. Kusikia mtu anasemama mu parlement atetee tarafa la Fizi, ile ilikuwa ra kama umoja ama mbili balisemaka, na njoo yote ile unasikia mambo ya tarafa la Fizi inakuwa watu wa Nord Kivu sawa wa Muindo Zangi, watu wa wanani wa province orientale sawa vile oui c'est ça Beliazer Tambwe na mama Eva Bezaiba ndio banakuwa mkusemea tarafa letu la Fizi. Ili inakuwa mambo ya haya sana, inakuwa mambo ya haya. Donc inafaa tuangalie kwa hii muhula kama tutapata watu wenye watakuwa na woga, wenye watasimama na kutetea tarafa letu la Fizi. Na mimi nawaza niko parmi wale watu wenye wanaweza tetea tarafa la Fizi, paske mbembi totenda ilembolo otoa mabati likiwanja toba na ile toba ya kutetea tarafa la Fizi nimeshaionesha swagisi nilikualezea ya mbele. Asante. Asante sana. Okay, projet gani ya development yenye una planifié juu ya tarafa ya Fizi atanke ukikuwa eli député? Ndiyo, projet ya development iko kubwa sana. Unaona shida kubwa tunayo katika tarafa la Fizi ni umaskini na njaa. Vinaambatana, ndiyo, umaskini na njaa. Na hilo umaskini na njaa hauwezi fanya kitu kama uko maskini. Mimi kabisa kwa njia ya development komba yangu ni kupiganisha umaskini na kupiganisha njaa. Hiyo nakuwa vraiment komba yangu, na niko natosha machozi kuona sisi watoto wa tarafa la Fizi tunaanza pokea unga ya muogo ya kutoka Tanzania. Ni mambo ya haya, paske kwetu njoo kwabo na muogo, kwetu njoo kwabo na muogo. Muogo ya Fizi ilikuwa na kulisha kila fasi. Samani wa ukata, nika vile vinachanganya. Atanke professeur ulisha forme batoto ya mingi sana ya mu territoire ya Fizi, na kila mwaka tuko natoa madiplome ya kabambi, quel que soit universitaire ou bien ma institut supérieur. Koma tukue na njala wala koma tukue na maskini, na kila mwaka tuko na produire diplome za mingi za kabambi tena. Koma tuko na trouver solution. Est-ce que ni systeme ya inchi wala ni masomo yenye batoto yetu wanasomea? Na kama ni masomo yenye batoto yetu wanasomea, atanke professeur unafikiria aje hilo jambo? Ndiyo, atake mwalimu ndio tunaforme watoto, lakini formation yetu ya Kongo haiko sawa. Unasikia? Formation yetu ya Kongo haikuforme watoto mzuri. Et donc systeme ya education ya Kongo haiko mzuri, inaedike watoto watafute kazi wakishamaliza masomo. Haiko formation kusema aunde kazi, a créer kazi. Ile ndio shida tuko nayo. Et donc kule ku niveau ya systeme ya education kunakuwa shida. Na ile shida wakati nilikuwa kuiyese ndo nilikuwa napenda kubadira, lakini sukukawa. Kwetu kuiyese tuko tunasema kukwe defense mbili. Defense kwanza ya memoire normale na defense ya projet ya development. Ndio tuko tunasema ile kuwe, lakini nikatoka mbio juu nilifanya miaka 6 unajua. Nilifanya sacrifice sikuwa napokea, lakini nilipenda tu kutumika, na kwa wakati mtu anachokaka. Alors ile ni probleme ya education, inafaa tu eduquer autrement, na ile yote iko parmi ma loi zenye tuna prepare zetuneza tosha wakati tunafika ku parlement. Asante sana. Tuko mu volet development kweli, batoto ya Fizi kweli tu Fizi yenye iko na entite ya kabambi sana mulaki Tanganyika. Tuko na bulongo ya mzuri, tuko na milima ya mzuri, tunapakana na Tanzania, tunapakana na Zambia, tunapakana na Burundi. Koma sisi tutegemee chakula itoke Tanzania? Koma sisi tutegemee chakula itoke Burundi? Na tuko na jeunesse. Ile ndio shida, ile ndio shida tuko nayo, na hii ningilipenda bwana journalist tusaidiane, kwani kwetu Bubembe unajua wa vijana wanapenda kushinda chini ya mti ya waembe, wakicheza soro, wakicheza karte, wakicheza ludo.
na mchana inaenda vile, lakini ndio masiku kunakuwa mabadiliko kidogo. Yote ni education. Shamba njo utajiri wa kwanza. Wenye wako watajiri wa kwanza Mkongo ni kabila inaitwa Wanande. Ule Munande hata kama nakuwa na pesa namna gani, shamba yake hataacha, jembe yake hataacha. Ni lazima tukuwe na ile education kwa vijana wetu, wajue kwamba shamba njo mwanzo wa maendeleo, njo base ya maendeleo. Na ile ni mpaka tufanye maseminaire, tufanye education, na ile njo programu tuko nayo. Wakati tunapita tunawaza effectivement kufanya maseminaire, kufanya maformation par l'exemple. Isikuwe tu kusema tu, na tunawapatia majembe, tunawapatia mafasi ya kulima. Unaona espasi kwetu kubwa sana sana. Wenye wanaanza lima wengi ni wa kutoka huko Wamushi, wa Fulero, na ndio wanakuwa wakomersa wa kwanza kwetu. Sisi umaskini unabakia tu vile, ni kusema sema tu Ligablo tu Buyuwai, lakini atutumike. Na ile ndio vita tuko nayo kwa kupiganisha umaskini na kupiganisha njaa. Okay, asante. Kwa sasa hivi ukienda Kinshasa, relation gani utakuwa nawe entre diaspora na wenyewe wanabakia kunyumba juu ya maendeleo ya nchi yetu? Unajua juu ya maendeleo inaomba effort ya watu yote. Inaomba effort ya wenye wiko kunyumbani, effort ya diaspora na effort ya gouvernement vile vile. Kwanza natafuta kushukuru gani diaspora. Nashukuru diaspora sana, kama Baraka leo inabadilika, kama Mboko inabadilika, hata mamingine yetu yote inabadilika. Watoto wa diaspora na washukuru sana, kwani wanaleta majengo na majengo mzuri, wanajitoa. Nyumba ayo peka itosheye, nyumba itosheye paske tunaweza bakia munyumba na tunafuwa njaa. Ningilipenda diaspora vraiment apare manyumba huko wanajenga yetu, tunafurahia sana, wajitoe vile vile mumulimo, kwani mtu wa diaspora anakuwa na mwai kidogo, yeye anaweza lima mahektar na mahektar, hata lima makare. Kama tunakuwa watu 15 watu wa diaspora wanajitoa mumulimo, njaa itaisha absolument. Et donc objectif yangu, wakati Mungu anasaidia tunapita, napaswa vraiment kukolabore sana na diaspora, kwani hao wako na mwaya kutosha na udongo iko mingi kwetu. Jinsi wako wanajenga, wajitoe vile vile mumulimo, na njaa itaisha na umaskini utaisha na ile mabulozi itaisha. Pasi ile mabulozi nayo inakuwa tu juu ya ile watu hawana kazi, watu iko inokipe, ile jalousie na kuya vile vile. Lakini kia wakati kila mtu iko okipe, kila mtu iko na kazi, ile yote shida haitakuwa. Mheshimiwa, diaspora kweli inajitahidi selo uwezo wao unajitolea, lakini enemi wa kwanza ya diaspora, kwanza manda ya kwanza ilikuwa enemi ya diaspora, manda ya pili enemi ya diaspora ni mtoto wa Mubembe, kwa sababu ba autorite bote bako mu territoire ya Fizi au moins 80% ni Babembe, lakini ndio wanakwamisha diaspora. Unasikia, mpaka unakuwa kukuta diaspora inakuja kuwa desi, unakuja kukuta kweli Kinshasa tuna watoto wetu wako na tutetea. Viongozi wa territoire yetu ya Fizi ni watoto wetu sisi wa Kibembe. Diaspora analeta maendeleo kunyumba, lakini yuko abandone, hakuna kumtetea. Diaspora iko taxe shere, diaspora iko na iko bitu byao biko na botoache kuibiwa. Hatuwezi kuzuia wizi, bali tunaweza kupunguza wizi. Me comportement ya viongozi wetu, par exemple, leo unapita hivi utakuwa kukuta mwenye alikuwa directeur wako wa kampanye ndio unaenda kumunome peut-être autorité fulani, peut-être ku cadastre, ku OCC ou bien même hata peut-être chef wa collectivité, lakini unakuta mission yake ya kwanza yeye anataka kuwa tajiri haraka na kukwamisha diaspora. Sasa vitu kama hivyo diaspora iko desi, na diaspora iko nataka ubagarantir. Bana, utabagarantir nini? Kama ni maendeleo bako naleta maendeleo, lakini maobstacle yenyewe bako nakutana nayo, challenges zenyewe bako nakutana nazo, mpaka diaspora inataka imesha kuwa DC, lakini haiko DC. Kama vile nimekwambia, kazi yangu niko nafanya ni kuwa sensibilize, me vikwazo vile tuko naenda na kutana navyo ni juu ya nini? Mtoto wa Kibembe akwamishe tena maendeleo ya Wabembe. Asante sana ndugu mtumishi, amemta journaliste, nashukuru sana. Kwanza wewe peka huko dessus, parce que atungilifanya interview, na kufanya interview nafaa ni watu waelewe ni initiative yako, kwani unapenda mambo ibadilike, na wengi wanapenda mambo ibadilike. Ni lazima tuungane. Wakati tunakuwa na platform par exemple ya diaspora
kwa kudefendre mainteret ya diaspora, kwani wakati mtu tunafanya un peu de manière dispersée, wanasema Kifaransa, kila mtu anakuwa lwake, kuna mara kule pale anaweza kutana na shida, lakini wakati tunaungana si watu wa diaspora, tunakuwa na platform yetu kwa kudefendre mainteret yetu, ile possibility inaweza kuwa na ile unyanyasaji ama ile kukoroga maproje ya diaspora haitakuwa. Inaomba vile vile diaspora vraiment ikuwe sude na bakuwe na barepresenta bazuri. Mimi nawaza naweza kuwa representa wenu na mteteaji wenu, na ndio maana tunaomba diaspora kabisa itusukume, kwani mimi Ulaya niliishi, nishatembea na mainchi mbalimbali na Amerika na wapi, nimeshafika kule kote, nimeshatembea, donc siko mgeni wa diaspora, naweza kuwa representa wenu na kubadefendre normalement. Mais ningilipenda kukuele plateforme, tusiko tunagire de manière dispersée kila mtu lwake, mais tunakuwa na plateforme yenye kuna defendre mainteret ya diaspora kwetu. Asante sana. Okay, swali ya kufuatilia en tant que professeur wa université, en tant que ulishatumika sana makushe zote za societe yetu, election surtout kwetu Mkongo, election iko na jibaze sana ku niveau socio-culturel. Sasa unakuwa kukuta kwetu watu wako na vote mtu juu ya loshi, juu ya groupement, juu ya collectivité au juu peut-être raison religieuse kwa sababu wanaenda kanisa moja. Sasa selo weye, kwa sababu kila mtu anakuwa na base na kila mtu anakuwa anasema hivi, hapa mimi ndio kuko antuka ingredient yangu ya kabambi, hapa ndio kuko pondolo yangu. Selo weye, unaona electorat yako ya mingi itatokea wapi? Wala utafanya miracle gani uconvaincre hizo zote kushe? Ndiyo, electorat bien sûr iko un peu sociologique Mkongo, kuna kwa ile loshi iko ndani, lakini sisi tunafanya en sorte que tugombanishe loshi, na njo ile komba kubwa na kuwaka nayo, na ile komba kubwa niko nayo naionesha kuma mifano. Nikikwambia actuellement mimi niko Mshimkinji, lakini première suppléant wangu wa kwanza ni Mshimwenda, suppléant wangu wa kwanza ni Mshimwenda. Un des directeurs wangu de campagne ni Gaso Moyo wa Mfuleru wa Muvira. Et donc tunajaribu kuchanga tutoshe lushi, tu privilégier qualité ya mutu, kwani tukiprivilégier qualité ya mutu itatuma tunaendelea mbele. Ile mambo ya lushi, na ndio maana tulituma watu wengi wenye wana kapasite ya kutetea, parce que tu wa kwetu tunamvote tu bila wa kwetu na hata enda fanya mambo. Et donc mie peke kwa kugombanisha ile naisha kuonesha gisi nilipanga ekipe yangu ya kampanye. Et donc premier suppléant wangu haiko ndugu yangu, na hata wakati nilifanya mambo ya zamani na kuambia nilikeye ONG kwanza yenye mu territoire ya Fizi banita kuwa kujitegemea action. Ili kujitegemea action haiko hata mtoto wangu mwenye iko pale, alikuwa directeur dangu de campagne, ule garçon ni Mushimukuma. Et donc na ndio nasimamia ile ONG. Et donc inafaa tu prêcher par l'exemple, na nawaza tutasaidia watu sana tukipita kuonesha lushi haina mzuri. Nafaa tu prêcher par l'exemple, tutie batu yote pamoja. Asante sana Professeur. Baraka ni miroir ya territoire ya Fizi. Baraka muko prison 8. Ni za kazi gani? Tuko na ba professeur, tuko na watoto, tuko na droit de l'homme, tuko na société civile. Meme droit de l'homme yenyewe uko na prison 8. Meto ya criminel haipunguki, inazidi kuongezeka. Ndiyo, to ya criminalité inaongezeka toujours juu ya ile tulisema watu wengi wanakosa kazi. Naona mtu akishakosa kazi atafuta ende iba, atafuta ende fanya bubandi, na njo projet kubwa tuko nayo koma créer kazi kwa watu. Yangu juu ya nini Mubaraka mkuwe prison 8? Ndiyo, ile prison 8 ili inakuwa kosa. Bien sûr, anera anakuwa na prison yake na kunakuwa prison general, parce que mbele kwenda ku prison hii kubwa inafaa upite kwanza ku aner. Mais sasa ile 8 ni lazima iku identifier na watu waigombanishe. Kwa kuishita igombanisha, ningaliki professeur
mpaka nipite député ndio nikombanishe. Tunajua kwamba mtu anaweza kuwa retenu ku un heure pour un temps et puis anaenda ku prison générale après, haziwezi kuwa mpaka sita zinakuwa mingi. Et donc ile inaomba mpaka mtu anakuwa pale na anafanya investigation mzuri na kupiganisha ile. Mais na ile nayo inafaa tupiganishe pamoja na société civile. Problème ya société civile tunakuwa nayo, inakuwa société civile iko politisée. Parce société civile ndio kazi yake ile. Pamoja na wadepute wanapiganisha madroit ya wakaaji. Prison sita haiko normal. Ili ni ya kupiganisha kabisa. Mais sasa tutaipiganisha namna gani? Tutaipiganisha wakati mtu anakuwa mbunge, unasimama na unatetea na unakataa. Kwani bie mbunge anasema wanapaswa kusikia. Mais nikilisema tu hivi mwalimu wa universite, ule ni mwalimu, hana autorite fulani na pale inakuwa shida. Hauna kubali. Okay. Courageux que vous êtes. Tellement courageux. 2011 ulijaribu kugombea ya kupata, 2018 ya kupata. Assurance gani uko nayo kwa sasa hivi mu 2023 yenye na kuasiria eba kwa cette fois-ci batoto ya territoire ya Fizi batakupeleka uwe mtetezi wao? Ndiyo, mu 2011 c'est vrai sikupataka parce nilikuwa ningeenda natoka ku universite, nilikuwa sijajulikana kabisa na ile kiu kabisa ya kuwa député ikakuwa pale, lakini mu 2018 nilichaguliwa kweli. Lakini unajua system ya 2018 ilikuwa vingine wewe peko unajua. Mwenye alikuwa anapita hakupitaka. Vile vilianza au niveau meme ya presidence, unajua mambo tutaingia mwabyo. Na nilikuwa napita na nilipata professeur, peut-être na sisi mwaka hatuna confiance, peut-être ndio itakuwa game ya union sacrée na peut-être ndio inasababisha watu wote waende kukimbilia kwa union sacrée. Oui, unajua mu 2018 nilikuwa napita lakini sikutangaziwa. Na ile niko na rasure kama mu 2023 sitaibiwa tena. Mimi peke nilienda Kinshasa nikaonana na bakubwa. Na wakubwa wakanigarantir kama system ya election ya seni ilichange. Kwa hii mwaka proclamation itakuwa bureau par bureau. Tuseme Baraka kama kuko biro 17, kila biro itafanya proclamation pale kwenye iko wa kwanza alikuwa fulani, wa pili, wa tatu, wa ine pale kini ku deputation nationale na ku deputation provinciale tuenda mpaka watano ina proclamer. Kisha proclamation ile yote ma resultat inaenda wapi? Inaenda ku territoire nayo inachanga biote ina proclamer. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa ine ku niveau national ni haba na watano ku niveau provincial. Kisha territoire ku proclamer inatuma Bukavu nayo kuto province ina proclamer mu territoire fulani, wa kwanza alikuwa fulani, wa pili, wa tatu, wa ine. Kisha vile ndio inaenda Kinshasa. C'est ça l'assurance qu'on nous a donné. Habita kwa tripotage soit ya 2018 tunga tuna compter ma voix pas les Fizi déjà Kinshasa isha proclamer. Ile ni garantie balitupatia kama vraiment système ya election ama système ya kugarantire parce que wewe uko mu union sacrée na union sacrée ndio ina contrôle, c'est l'opposition. Voilà, c'est l'observateur parce que union sacrée ndio ina contrôler vitu vyote, ina contrôler mafiga na salo na chungu, ina contrôler système yote, peut-être na kugarantire. Okay, question ya kufuatia. Atake sisi wabembe wazalendo leo kweli tuko na lidere wetu ya kutumba anapartia kiko rekoni. Koma kuona batu kama mweye ba elite ya babembe. Hakuna hata mwe alipenda gombe mu parti ya kutumba, batu bote balienda kukimbilia ku union sacrée, ku parti zingine za ajabu na tukaacha parti yetu ya territoire yetu ya Fizi. Ni problème parce que c'est un parti pauvre maskina ya kwa na pesa wala aye. Sawa, nasikia ulizo yako ni ulizo mzuri sana, na kila mara mimi nalia na kutosha machozi kuona betu babembe lisemu mukibembe tatule nebo yetu ya politique. Et donc atuna parti yetu politique ya kukaza. Tulikuwa na moya ile samani betu babembe tatule nebo anatule naba tuete benu ba professeur ba grand penseur njoo kwa niko nafika kule hiyo ni mola Okay,
Yo ni mola o. Tolene boa ama tuko na ile eboa, je veux dire mukanisa. Kwani ukiwa uwe musulman uwe katolike hawezi kusa methodiste, hawezi kusa Kadafi. Ile ni bebo abieto.